नमस्कार बंधुगण स्वागत होची आपनको प्रधान न्यूज ओडिशा चैनल को। तेबे आज होची 21 अक्टोबर आपने जानि रखंतु ओडिशा रो देश विदेश रो खेल रो किछि गुरुत्वपूर्ण खबर किछि टॉप न्यूज 15 टी मु आपनको बाछि की आज कहबा को जाउची। आपण से सब न्यूज को जानि रखंतु आ वीडियो को शेष जाय देखंतु। आ जदि चैनल को प्रथम थर करी आछिसंती तबे चैनल को निश्चित भाव रे सब्सक्राइब गोटे करि जान, कारण एठारे आपनको समस्त सत्य अपडेट विभिन्न प्रकार खेल खबर देश विदेश समस्त सत्य अपडेट आपको एठारे भराभर मिल जाए। प्रथम खबर, राज्यव्यापी सड़क दुर्घटना ह्रास और सड़क सुरक्षा वृद्धि करने लक्ष्य में परिवहन विभाग नवेम्बर 1 रु 15 तारिख पर्यंत शून्य मृत्यु पक्ष ZFF अभियान आरंभ करने को योजना प्रस्तुत कर सड़क दुर्घटना और मृत्युर वृद्धि को दृष्टि रखी यह पदक्षेप नि तेज कि संपूर्ण खबर को जानापी आपन को गोटे कमेंट करा पड़ो जो कि मुझे अलग वीडियो बन आपन को ता विषय डिटेल्स रे खबरटा दे पारिबी। तेबे लघुचाप फेरी प्रभाव राज्य में लगी वर्षा दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा रे लगाण वर्षार संभावना रही। आसंता 12 घंटा भितर लघुचाप सृष्टि होबार संभावना अच्छी आ 24 घंटे यह अवगतर रूप नहीं पारे। यह प्रभाव राज्य में लगी वर्षा आज आरंभ हो पारे हालुका मध्यम धरणर वर्षा। तेबे बात्या नहीं कौन पूर्वानुमान कर पवन वेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर रहिबार संभावना रही। एहिपरि पाग एक सप्ताह पर्यंत रहीपारे बोली अनुमान करा जाउछि। ओडिशावासी को दीपावली शुभेच्छा जणाइले पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सोमवार दिन ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री और विजु जनता दल बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक ओडिशावासी को दीपावली हार्दिक शुभेच्छा जणाइछन्ति। एक वीडियो वार्ता रे पट्टनायक ओडिया भाषा कहते नमस्कार, आलोकर पर्व दीपावली अवसर में मु आपनको मोर शुभेच्छा जनाऊछि। जय जगन्नाथ। तांको बार्ता रे पट्टनायक आलोकर पर्व दीपावली महत्व उपरे गुरुत्वारोप करछन्ति। तेबे मनोरमा महापात्र बयान देइछन्ति 24 तारिख बेलू वर्षा बढ़िबार संभावना रही। आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सृष्टि होबार संभावना रही। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करने सहित परवर्ती 48 घंटा मध्य दक्षिण बंगोपसागर केन्द्रीय अंश और निकटवर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अवपात रूप नेबार संभावना रही, जहाँफल राज्य में आगामी 5 ରୁ 7 दिन वर्षा रहिबो। तेबे किंतु आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती कहते एपर्यंत स्पष्ट होइनी लघुचाप क्षेत्र। एपर्यंत राज्य में बात्यार कौन सूचना IMD पक्षर दि जाए नहीं। जदि बात्या होगा थाए तेज 10 ରୁ 12 दिन पूर्व IMD सूचना दिए। एथिपाई भयभीत होबार कौन कारण नहीं। पित्तवास पंडांगर हत्या मामलें नुआ मोड़ 15 लाख होता डील मास्टर माइंड कॉर्पोरेटर। बहुचर्चित आईनजीवी पित्तवास पंडांग हत्या मामलें नुआ मोड़ आसी। ब्रह्मपुर जड़े कॉर्पोरेटर यह हत्या घटनार मास्टर माइंड बोली कहुযাଉଛି। बिहारी युवक नुह बरम दिगपहंडी थाना इलाकार पिला ही सुपारी नहीं पित्तवास को गुली करछंती। एथिबे 15 लाख रु डील होइतला बोली सुनिबाकू मिलिछि। हेले कॉर्पोरेटर संपृक्ति जना पड़िबा परे एही हत्या घटना राजनैतिक और व्यावसायिक शत्रुता आड़कू आंगुली निर्देश करुछि। एपटे मास्टर माइंड विरोध में अधिक अधिक प्रमाण जोगाड़ हत्या घटनार रहस्य उन्मोचन में विलंब घटुवा कहुযাଉଛି। बिहार विधानसभा निर्वाचन पर राष्ट्रीय जनता दल माने RJD प्रार्थी तालिका प्रकाश कर मोट 143 आसन पर प्रार्थी घोषणा कर। तेजस्वी यादव नेतृत्व में प्रकाशित वही तालिका युवपीढ़ी महिला और संख्यालघु को प्राथमिकता दि जाएगी। एथर RJD 18 जन संख्यालघु प्रार्थी और 24 जन महिला प्रार्थी को टिकेट देछि। INS विक्रांत रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली संबोधन देशर समस्त नौवीर और तांकर परिवार लोकं को शुभेच्छा जणाइले मोदी। सेना शक्तिशाली होगापी आत्मनिर्भरशील होगा जरूरी। गत 11 वर्ष में प्रतिरक्षा विभाग उत्पादन 3 गुण बढ़ी। 40 दिन में गोटे युद्धास्त्र नौसेना सामिल होबे। भारतर सामरिक सामग्री किणवाई चाहूँगी दुनिया। मानव सेवार भारतीय सेना बाहिनी कार्य प्रशंसनीय। नौसेना आज भारतर सबु द्वीप में तिरंगा उड़ुची। मालदीप होउछि श्रीलंका सहायता जोगाइबारे भारत नंबर 1। देशर 100 ରୁ अधिक जिला माओवादी कबल में रही। अस्त्र छाड़ी समाजर मुख्य सूत्र में सामिल होती माओवादी। माटीरू महाकाश पर्यंत विकास सेना बड़ भागीदारी। जलरू जमी पर्यंत आज शुभुची भारत माता की जय। बिहार गोपालगंज जिले में पुलिस एक बड़ धरणर साइबर ठकई राकेटर पर्दाफाश करिछि। पुलिस जड़े पूर्वतन चा बिकाली घर चढ़ाऊ कर 1,05 लाख अधिक टंका बहु परिमाण में सुना और रूपा गहना जबत कर। बॉलीवुड प्रसिद्ध अभिनेता असरानी आउ नाहांती। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता असरानी देहांत होइछि। दीपावली रे शेष निश्वास त्याग करछंती। मृत्यु बेलू असरानी को 84 वर्ष बयस होइतिला। से हस्पिटाल रे वार्धक्य जनित समस्या जो चिकित्सित होते। अपराह्न 4 से शेष निश्वास त्याग करछंती। असरानी पूरा नाम गोवर्धन असरानी थिला। हास्य रसात्मक अभिनय जनाशुना असरानी
1960 ଦଶକରେ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଚାଇନା ମିସାଇଲକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚୀନ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଏକ PL-15 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ DRDO ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଏହି ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସଫଳ ହେଲେ ତାହା ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। BSNL ନିକଟରେ ଏକ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାରା ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ଅଫରର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର 18 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏହାର 4G ନେଟୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ କମ୍ପାନୀର ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ TRAI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ VI ତୁଳନାରେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କରେ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଯୋଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର M ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦନପୁର ଆଲେଥରା ଗ୍ରାମରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇ 22ଟି ଛେଳି ମରିଛନ୍ତି। ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ଚରାଳି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଜନକ ଭୋଇ ଓ ବିରଞ୍ଚି ଭାଜି ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନାମୁଖୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରାଇବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅଚାନକ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ 7 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଉତ୍ପାତ କରିବା ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭା ଦେବହାଂସ ସାହୁ ଦୁବାଇରେ ଚମକିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ଜାରିଥିବା ଏକ ଲିଗ୍ରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 569 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲିଗ୍ରେ ଆହୁରି 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦୁବାଇ ଏକାଡେମିକ୍ ଲିଗ୍ 2025-26 ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲିଗ୍ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 14 ବର୍ଷୀୟ ଦେବହାଂସ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ଦୁବାଇର ଗର୍ବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 59ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 191 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 111ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 299 ରନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 41ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 99 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲିଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 72ଟି ଚୌକା ଏବଂ 29ଟି ଛକା ହାସିଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କରୁ ଶେଷ ଖବର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠୁ ଭାରତ ହାରିବା ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଗାଭାସ୍କର। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଉଭୟ ଖରାପ ଭାବରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ 14 ବଲ୍ରେ 8 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୋହଲି ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ବାଉନ୍ସ ପିଚ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହା ସହଜ ନଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମାସ ଧରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ ନଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଲଗାତାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗାଭାସ୍କର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ବି ଭଲ ଅଛି, ସେମାନେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। ଯଦି ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରନ୍ତି ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି ମାସ ପରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖେଳନ୍ତି ନେଟ୍ରେ ସେତେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଥ୍ରୋ ଡାଉନ୍ ପାଇବେ। ରିଜର୍ଭ ବୋଲରମାନେ 20 ୟାର୍ଡ ଦୂରତାରୁ ବୋଲିଂ କରିବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଲୟକୁ ଫେରିବେ। ଥରେ ସେମାନେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋଟ 300 ନହେଲେ 300ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜିର ଟପ୍ 15 ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏହି ଏପିସୋଡ୍। ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ। ସେ ସମୟ ଯାଏଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।